কিছুদিন सिगां बुबाग्रा जे एग्रीमेंट लायगा on behalf of Tripura Mothani chini bubagra tai chini Tripura Mothani president chini bikada tai chini adorani LOP tai busrani tabu de mondri tomai chini onimes babu borok khorton soik laga central government engoi additional secretary Piyush Goyal state government engoi chief secretary soik laga adao abongka tri-party agreement government of India government of Tripura tai Tripura Motha ga jagao siyak tongo political right land right means tai economic development identity culture tai language ajaga mention khajak tongo je history no repeat khaye jeta Tripura saro jeta tamnai Indian citizen hisabo chini je as per agreement ni mote merger agreement ni mote sun care mai ni bagoi sun facilities mai ni bagoi sun tamnai common ni bakak thangai tongo awni bagoi no o je andolon ro o je সংগঠন khlai democracy system o masan mani ro aboni bagoi bishas khalai tabo chini bubagrani agreement o toyoi gobang borok tamnai confusion ngai tongo tai abono toyoi gobang borok podre podkok salai Piabang ke sanani nayo bubagrani agreement o toyoi actually je agreement o ajagao 3 para sujak tongo First, so sujak tongo agreement iko sabai agreement kan. Second, sujak tongo je aguno implement khajan thang kai both party. That means ajagao je India government, Tripura government yang te babashadigi ngang kai Tripura Motha. As hamongno implementation khanyani bagoi kaisa tongkasang ni boyar sipsari tonani nango awni bagoi ajagao tongkasang ni boyar no mothagoi tongkutung ni boyar sipsa renani bag mane riya khanyani bagoi aro mention khlajak tong hase awno toibo borok confusion ni tong thiaba tabo ang sana nai man kam hase tabo merger agreement abo kaisa part thanga aboni pore TNB agreement aboni pore TTF agreement aboni pore angbo agreement khajani netrite ani logi tongo soi khainai second o sini takum konanto aron borok 3 number tongo takuk Dilip Debarma Daniel borok 4 number tongo Salka borok Diu Molso Jumbo agreement khlake Sinabo bahino ekta patawono tamka point hake pasta tamka kotogula jagao কয়েকটা ওয়ার্ড ঠেপাকা আর ওয়ার্ডও কিসের লস সংখ্যা কিন্তু ফিয়ামা এগ্রিমেন্ট 99% নো সিনি এগ্রিমেন্ট গাঙ্গাই এসে এগ্রিমেন্ট খানে হিসাব আং সাউ 99% আবো বিভাগ নো ইমপ্লিমেন্ট কারণ তামি হিমালে আবো খানানানি কো পরিস্থিতি এরকমকা আজাগাও जों পলিটিক্যাল ডিমান্ড নাই মানলিয়া Political demand kaisa na dekhne ka abuna ang reject khlai de a political demand nanga kai dev nagori bai ke kom parapna e chidelo dana ni bagoi ajorani DGP Tripura ni GM Srivastava bano saka যখন পলিটিক্যাল ডিমান্ড কাছে কোন মই আমি আনকাবই তংকা আপরো বসাকা এ ছিজেলো দানা দাইর নাই দেব নাগরি বাই নঙ্গরা কইছি
केबा आबो रिजेक्ट खालायनाय रेखा कारण तानि नमाले उलो द फानु साजा यांनाय दफा साबार खालायनाय होनाय अबंका चिने एग्रीमेंट गावनि बागै ताबुक आं साना नायमा के महायजा केबुनि फेभाराव साना निया कारण तानि नमाले कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन आनि बनाङो आंबो खरबता तिप्रासा आउनि बागै आ कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन न आं सपोर्ट मा खाय आं ताबुक आनि जता पार्टी नि इंटरेस्ट में नायखना आं नंला फेबा आं पा जे पाइजा पार्टी फं खायदों आ पार्टी नि बागै आं खारि खायनाय फेबा आ पार्टी नि जता सरकार बनांदों बा मंत्री बनांदों बा क्षमता दं हांगांगाय आ पार्टी नबो आं साननाय जता आनि जता मान खायना आबो नानि वान सुकमन गावनि बागै ताबुक जे चिनि बुबाग्रा एग्रीमेंट खायगोन आबो नेगेटिव या आबो पॉजिटिव ताम हांगा के बरो भी जाबो बुल तो दंगै मानो हासे किंतु हायबना चिनि बुबाग्रा आं बनो बन बुल दंगै मानो बा बुल फानांगै मानो फियाबा जो कम जरानि बिसिङो ऑल ओवर इंडिया वो एवं ऑल ओवर इंडिया नि एमपी फानांदों मंत्री फानांदों जतनि नॉलेज बनि बिसिंतै ख्लाय प्रचार सबैके आबो हांगा अस्वीकार खायजानाय केबो खाय এবং आं निजेबो अस्वीकार खाया এবং केबो যদি अस्वीकार खायदों हांगांगाय आबो बनि व्यक्तिगत मैटर कोनो पार्टी যদি अस्वीकार खायदों हांगांगाय आबो आ पार्टी नि मैटर केबा कोइ कोनले मसनाय ओ 3 বছरनि बिसिङाव बुबाग्रानि बिसिंतै ख्लाय जे प्रचार सुंखा आबो नले केउ कोनो नेताबो अस्वीकार खायनाय এবং आबोले स्वीकार मा खायनाय जता काहामनो स्वीकार मा खायनाय गावनि बागै ताबुक जे एग्रीमेंट नतयै अंनाय अंगिया कागज लाभ सावो आबो कागज लाभ सातों लाभ नैतों आबो कोनो बेपारि एवं ताबो ब्रम सिदि आजा कैसे बरो माने कन्फ्यूज दङ आबो इन डिटेल जागिया ताबो ब्रम सिदि पॉलिटिकल राइट दङ गा पॉलिटिकल राइट से आबोनि इन डिटेल एवं अमा अमा सनो मारनाय आसुक सैजा गया खायसे किंतु हायबोना आं विश्वास खायो যদি সে পরিস্থিতি বা তংগজাং যদি সে রনাই রক বাই সাননাই রক কাইসা নাইথক के परिस्थिति যদি সে সনামय পরিবেশ দং হাंगांगांगाय आबो इमप्लिमेंट अंगै मानो एवं अंगनाय अबनानि বিশ্বাস এবং आं नगै फेमानिबो आं निजिबो प्रेक्टिकल जेता चिने एग्रीमेंट आजराव सीपीएम गवर्नमेंट किंतु हायबोन आबनो इमप्लिमेंटेशन खायजानि बागै जों चिनि सिस्टेम जों माने मातंखा कारण तांनि आजराव जोंना बाक्सा सीपीएम हनै पाइपे खायसे कारण जेतु त्रिपुरा गवर्नमेंट सरकार सीपीएम दङ त्रिपुरा गवर्नमेंट सरकार सीपीएम आउन बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट से इमप्लिमेंट खायनाय आउन बागै तामुखा जों जे न्यूट्रल के दंखा बा जों जे बर' फेमिली दंखा मंत्री फेमिली दंखा एमएलए फेमिली दंखा बाक्सा जरा आंचलिक दल खायनि रा आं निजि हंजाका सिक्रेट सीपीएम किंतु ताबुबो सिक्रेट सीपीएम दा ना तामने ओपन सिक्रेट सीपीएम दा किंतु ताबु सीपीएम मै मानजा खायसे एवं आबो हायके बुजियासबन सातों आ परिवेश तमानि बागै 99% मीन्स मोटामोटी आबो इमप्लिमेंट खायमानखा आं बागै आं बयतो खायो चिनि बुबाग्रानि एग्रीमेंट बो ताबु ब्रम चिदे चिनि तिप्रा मथा बरनो बां कोयनानि मुसुङाव कारण तामनि हिमाले जों साबनि थानि सान साबरनाय अंके दिल्ली गवर्नमेंट नि बखरक साबो हेड साबो नरेंद्र मोदी ताई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आबोनि मंत्री साबो अमित शाह जी आउन बागै ताबो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो दायित्व नावै जे एग्रीमेंट खायगा पॉजिटिव थिंकिंग ताई बो इच्छा खायगा हांगांगांगाय बो रैमानो ताई चिनि नरेंद्र मोदी ने कनसार्न नावै चिनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जता मंत्री अमित शाह बो एग्रीमेंट खायो बनि एवं बनि माने प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि एडिशनल सेक्रेटरी बनो सय खायो पीयूष गोयल आव समस्त किछु आव मिनिस्ट्री नि सिद्धांत गावनि बागै विशेष खायै सरकार नांगौ पार्टी नि बीजेपी पार्टी बो जागाव
Salmane Rena Inga Sabo Narendra Modi. Tai Boni Narendra Modi ni concerned by implement Kanyanga Sabo, Minister of Home Affairs ni Montri Amit Chahal. Gavani Bagi Tabu Jetu Renairo Inhinga. Some Polybus Kajan Naitoke Tonai. Jung BJP Sharkar means Narendra by Modi Tai China Amit Chahal Jini Yata positive thinking. Implementation Kanyani Bagai. Ozoravo. Bishas Kayai Party no Torza Yawi, Party in line of Hangai. Some Jacobama negative cock shamane. Abono positive cock shana Nangago Animote. Karantam in Malay, Party Chinivari Kotaya, Sipefan Kaitan, Congressman Kaitan, but Jacob Party Fan Kaitan. Abone Bagage and Abono Polybus Night of Clay on the top. 6 1 year some Polybus no Kahangatan. Get the Gaisatabu Grom City, Chini Jata Hasteni, Montri Bokro, Boromana, Maniksa, Dr. Maniksa, Bonijiu positive, Tabu Grom City, Party in Cox, Sanatanka, Kai, Chini Jata Party ni Jata President, Raji Boto Saji, Bobo positive. Karantami Hindi. Mukhyamantri tai party ni jata president borong ni concern charabo tabuk ni Narendra Modi ji phan hantam tabuk ni Amit Shah ji phan hantam borong ni concern charabo borok agreement khlaya ba borok wasi awni bagai tabuk ni jata ojora ba taun jata environment ganga kai bishesh kai renai rok ni toi ni Narendra Modi ni jmi shuru khlaya Amit Shah Tai Hasteni Montri Okara Manik Sahaji, Tai Party ni Jata President Rajipota Saji, Joton Kasha positive. Awani Bagoi, Tabukini Bokasha, duty in Kagetamo, Onexomation Salayo, Baksa, Tamnai, Jung Stetney BGP Baya, some Chandali BGP Base. Aunbabe Akok, Bakuna implementation Yankai, Apruno Chini, Kam Hamia Pop Sadaknai. এবং সানানি নামো সাবিনা নামে ফিয়াবা 1 ইয়ার জরতে এনভায়রনমেন্ট কাহাম খাই জানা নামে যেমন ত্রিপুরাসরনে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নিবাগে ত্রিপুরাসরনে ডেমোক্রেসি রাইট নিবাগে পলিটিক্যাল রাইট নিবাগে ল্যান্ড রাইট নিবাগে আইডেন্টিটি রাইট নিবাগে কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নিবাগে আউন বাগে যে কোনো সময় সংকক সানাঙ্গাগে পজিটিভ সানা নামে এবং পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট সং তবুনা নামে আপনি ইমপ্লিমেন্টেশন খাজান এবং আং তিনি মিডিয়াও ফাইমানি বানার আপনি বিশিংতে খ্লাই আং কক সানা মুসলমান বা আনি চিনি ত্রিপ্রাসাদ ফরং আং সানান মুসলমান কে অবন যতন আ এগ্রিমেন্ট তুই অন্তত এক বছরনি সাকান নেগেটিভ ইয়াওই তংমানি বাগৈ আং খবক যাও আং তিনি বুবাগ্রা নিমিবো খবক আং ব্যক্তিগত হইছে খবক যতন ন ইয়াক ইয়াক দং কারণ তাম নিমালে ইমপ্লিমেন্ট ইয়া আবো বুংয়া implement নাই 100% ইয়া 50% লেন নাই ফেবা আর 50% implement খাজানি 100% implement খাজানি কাঙ্কাই जों কাইছে দরজ তৈ অমতো ত্রিপুরা মথানি সিমি দাবিয়া অমত ত্রিপুরা সরকারি দাবি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আনবাগে ত্রিপুরা সরক ও এনভায়রনমেন্ট जों তামনাই কাহামকে তনানি বাগৈ রেসপন্সিবিলিটি সিনি কারণ ও কনস্টিটিউশনাল solution বা constitutional right CPM ni গণমুক্তি পরিষদ রক নিবাগি বানাঙ্গ কংগ্রেস ni ST সেল রক নিবাগি বানাঙ্গ তাবুক কোবন যে আঞ্চলিক দল খাই তংনাই বরং নিবাগি বানাঙ্গ এবং আনি বাগি বানাঙ্গ বিজেপি যারা জনজাতি খাই তংনাই যতন বাগি নাঙ্গ শুধু ত্রিপুরা মথান বাগি সিনি আমরা ও যে তাংনাই 6 to 1 year environment sini mana ni bagai जों কাহামকে তনা নামাই বা কাহামকে তন খাং খাই আং খাইयो অন্তত এক বছর 100% ইয়া ফরা 50% আং খাং খাই তাই আবনি ডেভেলপমেন্ট নাইছে কিনো जों তাই 1 ইয়ার কাহামদে হামিয়া जों আফ্রো স্টাডি খাই মানে এবং যদি সে নেগেটিভ নই তো বান্দি খাং খাই হয়তো এক বছর বিচিন जों সাই মানে আম বাগৈ নাকার জানো যদি जों অকক সামানি চাই আমি তো খাঙ্গাই ফিয়াবা অকক আং মা সামানি আং খরচা ত্রিপ্রাসা
हादो फाने हने खलाय फायमां स्टूडेंट लाइफ नि सिमे खलाय फायमां तिनि सुख जरा तामनाय 43 বছর লাই 44 বছর আমি তো হয়তো आं जनजाति मोर्चा खलायो आं बागै गोबां बर' रतिफ्रा मथानि इसराय रक बा गोबां बर' रतिफ्रा बर' रक बा कमेन्ट्स रक आदा बुसिया रक सय मुसुखनि कमेन्ट्स खायो किन्तु हायबना बीजेपी जनजाति मोर्चा बो दफाना हामजागो दफानि इन्टारेस्ट नायो आउनि बागै बीजेपी जनजातिनि जेता तामनाय कनसार्न बो जे मिनिस्टर अफ होम अफेयर्स नि मंत्री अमित शाह ना हाया अब नरक दास मान नरक हयतो वानसुगिया जनजाति मोर्चा नि थेकेबो आज जे एग्रीमेंट पॉजिटिव बुंदों अब जनजाति मोर्चा नि थेके बा बीजेपी नि थेके बा अब पॉजिटिव थिंकिंग दंगैनो एवं पॉजिटिव सजेशन दंगैनो अब सबै आं पुलियान सागा पार्टी नि प्रेसिडेंट राजीव भट्टाचार्य बो पॉजिटिव त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा अब कचिनि मानिक साहाजी चीफ मिनिस्टर बो पॉजिटिव आं बागै बीजेपी साइड बे पॉजिटिव गाउन बागै ताव त्रिपुरा मथा प्लस जारा त्रिपुरासा राजनीतिक खलाय दंनाय रक राजनीतिक खलाय दे किन्तु हायबनो दफानि हामख्रायनि सामंग बा हामख्रायनो हठात खलायै आबनो नेगेटिव तातलां राजनीतिक खलाय दे एटलिस्ट अंतत 1 years आबुनि परें हांकांकांकाय जे इमप्लिमेंट नि आबां खलाया हांकांकांकाय आव आबो हयतो चिटिं खलाया जों सायमान हायजे बाबो बरक जोंनो थगिरै जोंना बायगे खलाया किन्तु हायबना एक बছর বাইতো जोंनो पाइमान याबले बाति प्रसारनो पाइमान याबले आं बागै आनि अ कबमनो एबं अ कबमना बागैनो आं मीडिया नि बिसिंतै खलायै नरकनि बिसिंतै खलायै हासनि जतो लोकरकनो त्रिपुरा इंटेलेक्चुअल पॉलिटिकल लीडर विभिन्न पार्टी नि नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी जतो धनानि कबमो पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट नो खलायै आबनो इम्प्लिमेंटेशन खालाय आं बां आं पुलाव मेंशन खाया आं जे सीपीएम राज्यों के सीपीएम आई एम बीजेपी एग्रीमेंट खालाय फैया दाबो इम्प्लिमेंटेशन खायन थाखाय सब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नोडाल ऑफिस नोडाल डिपार्टमेंट आज आगो इम्प्लिमेंट खायन थाखाय सिक्रेट सीपीएम गानो आबो जतन साइमानो कमार बेस जाना हनाय रगो साइमानो नेता रगो साइमानो किन्तु ताबो बां सीपीएम माया तामु गांगांके बीजेपी फियाबा सीपीएम लांगे में फियाबा आई इम्प्लिमेंट खायन बागै जत बरगनो पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव थिंकिंग तोयै पॉजिटिव कक सावै पॉजिटिव के कथाय मातंखा एवं कथामन बिसिंतै खलायै सीपीएम गवर्नमेंट बो जोंनो सुपार एवं आसुमामन बिसिंतै जोंबो इम्प्लिमेंटेशन खालायमाखा आजाराव जोंखौनो राजनीतिक खलाय दिया अब पाइखे जों हाय हाय जानजा जे मुसुंतै खलाय जाता हामजामानि जों ताबो पॉलिटिकल खलाय दं आंबो त्रिपुरा थाखाय आं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिपाजला डिस्ट्रिक्ट नि एवं जेता त्रिपुरा थानी आइडियोलॉजी आंबो हामजागो आं बीजेपी का हामजागे आबुया आं बागै फायदे अबनानि कबमम पॉजिटिव एनवायरनमेंट पॉजिटिव कमेंट्स पॉजिटिव थिंकिंग तोयै जों 6 to 1 years जों वेटिंग तंगै अबना इम्प्लिमेंटेशन खायनानि बागै जों जरा गाहाम खलाय जरा गाहाम रानानि बागै हामबाय खुलुमबाय